आउ दिन केईटा पर आरंभ हेब मयूरभंज जिलार गणपर्व चैत्र पर्व। ଏହି ପର୍ବକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପର୍ବ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ବାରିପଦାରୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଦୁଲୁକିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଐତିହାସିକ ଛଉ ପଡ଼ିଆ। 3 ଦିନ ପରିବର୍ତ୍ତେ 5 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହେବ ଜିଲ୍ଲାର ଗଣପର୍ବ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ। ଛଉ ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଲୋକକଳା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିବ। ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଖୋଲିବ ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତା 11ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ। चैत्र पर्व को मात्र 5 दिन बाकी रहा से आम मार्च मास 25 तारीख आज पर्यंत नृत्य अभ्यास जारी रही यह एप्रिल मास 10 तारीख पर्यंत जारी रही। उत्तर साही तरफ आम चलित वर्ष मातृपूजा तामुड़िया कृष्ण मोट 24 गोटी नृत्य 2 राति परिवेशन करूँ। आम अनुष्ठान में पिला वर्ष सारा तो ट्रेनिंग दि जाए किंतु